Tangsalo Santirbazar ni Basimog Amchaio Dalbidal Bodol Yakarwi 32 family ni 162 voters Romkha TIPRA mothani Bana Bodol ni Bana Yakarwi brokno lamjak soguina harka Santirbazar South District ni joint chairman Horendra Riangti TIPRA mothani Bogapha block president Pratap Riang Faini 2023 Bidan Sabha Chongbari no Buskango Tonui Salbrumna Hasugwa Habo Ongkharjak TIPRA mothani Adongro Salbrumna Soya Hati Kutum Nokhla Kutum Te Bodol Slaimani Lukutum Panda Aba Hakeno Tangsalo Santirbazar ni Basimog Amchaio Dalbidal Bodol Yakarwi 32 family ni 162 voters Romkha TIPRA mothani Bana Bodol ni Bana Yakarwi brokno lamjak soguina harka Santirbazar South District ni joint chairman Horendra Riangti TIPRA mothani Bogapha block president Pratap Riang Bodol Slaimani Pandawa Manjaka TWF president Sunom Riang Block Secretary Bonomali Deborma, Subzonal Chairman Ronjit Riang no Khobui Kubun Ozamaro. Gardam Gram Panchet, Basimog Para, Bogapha Block. Tini Bojagawo, Chini Taku Mok Misong Tonero, and TIPRA Joto, Tini TIPRA Mothawa Boro, CPN Khe Tunai, BJP Khe Tunai. Tini TIPRA mothhawa join kheha 32 family o brang 162 jon tini chongbang no chini mikhabai hamyak mor yala sabu je bang ni wai so mong tini ba GP nim sinyo tongpho general area nim sinyo tongpho no general je asu facility mai mo bang no ya mami ke bo jaga wo chong srai ki siha Chini bo area Bani para Basimog para ni uklobus kampa pis lama paka dalam no himba tini ba Basimog para chama jawo ke na pis lama tungo na paka gor tungo na paka toilet tungo mahapo abudi khema properly krui আমরা 12 দিন আগে তীব্র মাত্রা যোগ দিছি আমরা আচ্ছা কি কারণে যোগ দিয়েছেন তীব্র মাত্রা কি কারণে সবাই তীব্র সুবিধা তো আমরা সময় লাগবে সবাই তীব্র মাথা দাঁড় করতে আমরা বই থাকতে আমরা তীব্র মাথা গেছে এটা কত পরিবার আজকে এই তীব্র মাথাতে জয়েন করছে 32 পরিবার কত ভোটার হলো 162 আপনাদের পাড়ার নাম কি বাসিমগ পাড়া দেখুন এরিয়াতে পড়ে গাদাম আমচাইতাম Buskang ni Shalo Santirbazar Bukhaste Amchaio ni Tei Bokobang Kuglukro TIPRA mothani Bana Romnai Hinui Khatungjak Kok Shaka Santirbazar South District ni joint chairman Horendra Riang Bureau report Chini Khorang